हाय फ्रेंड्स ऑनलाइन स्टडी चैनल में स्वागत करुछि। आज आम षष्ठ श्रेणी संस्कृत बही वर्तमान काल आम पढ़ा। तो ये वर्तमान काल कहले कौन बुझा ताले देख वर्तमान काल कहले आम जहाँ वर्तमान करुछि आम जानिछे ओडिया रे तीनोटी काल, ओडिया रे केतोटी काल तीनोटी काल, किंतु संस्कृत रे पांचटी काल अछि। वर्तमान काल, भविष्य अतीत काल, भविष्यत काल, आदेश बा संभावना काल, उचित बा संभावना काल, आदेश बा उपदेश काल, एपरि भाव रे पांच प्रकार अछि। सेते मध्य रे हमें वर्तमान काल को पढ़िबा। वर्तमान काल माने वर्तमान मु जहा करूची सेटा हो वर्तमान काल। जेपरि कि मु एबी पढ़ाऊ अछि माने वर्तमान मु पढ़ाऊची, काली को पढ़ाई नथली ना आसंता काली को पढ़ाईबी नाही, ताहेले एबे जहा करा हुए ताहाको वर्तमान काल कहिथाउ। तो एबे वचन भेद रे एटा हमकु दे दिछि ऑलरेडी। देखो एटा गोटिए दुईटी तीनोटी, तो एक वचन रे किपरि होछि, बहु वचन रे किपरि होछि, हम ता सब देखिबा। छात्र पठती अर्थात गोटे छात्र पढ़ुअछि, छात्र पठतः दुईटी छात्र पढ़ुचंती, छात्रा पठंती छात्र माने पढ़ुचंती। ठीक से परे बालः हसति गोटे बालक हसुछि, बालको हसतः दुईटी बालक हसुचंती, बालकाः हसंती बालक माने हसुचंती। नेक्स्ट पले आसीबा गज माने एटा फोटो चित्र अछि हाथीर, हाथी को हम देखिबा। गयः चलति गजटी बा हाथीटी चालुअछि, गजौ चलतः हाथी दुईटी चालुछंती, गयाः चलंती हाथी माने चालुछंती। तापरे अछि युवकः खेलति युवकटी खेलुअछि, युवको खेलतः दुईटी युवक खेलुछंती, युवकाः खेलंती युवक माने खेलुछंती। तापरे आमे सुक माने शुआ, शुआ को देखिबा। शुकः खादति गोटे शुक खादति, शुकौ खादतः दुईटी शुक खादंती, शुकाः खादंती शुक माने खाउछंती। सब बेले देखो एटे एथिरे ती अछि, तह अछि आउ ती अछि, माने एक वचन रे ती होउची वर्तमान काल रे, बहुवचन रे तह आ बहुवचन रे ती होउची। तो एटा तमे ध्यान रखिबो। नेक्स्ट उदाहरण रे मध्ये सेटा को लक्ष्य करो, देखिबो ती तहन ती थिबो। तबे देखो बाला पिबती बालिकाटी पिउछि, बाले पिबतः दुईटी बालिका पिउछंती आउ बालाः पिबंती बालिका माने पिउछंती। नेक्स्ट चली आसीबा वृद्ध गच्छति गोटे वृद्ध व्यक्ति जाउअछि, वृद्धौ गच्छतः दुईटी वृद्ध व्यक्ति जाउछंती, वृद्धाः गच्छन्ति वृद्ध गुड़िक जाउछंती। इठाय भी देखो ती अछि, तह अछि आउ ती अछि, गोटे दुईटी तीनोटी रे बा बहुवचन रे सेमिति होउछि। तापर हम पले आसीबा शिशुः, शिशुः पश्यति, शिशुः पश्यतः शिशवः पश्यन्ति अर्थात गोटे शिशु देखुअछि, कोन देखुछि चंद्र को देखुअछि, दुईटी शिशु देखुचंती, एई मध्य चंद्र को देखुचंती आउ शिशु माने पश्यन्ति शिशु गुड़िक देखुचंती। तापर एटा हमें सेटा थिला प्रथम पुरुष जोटा कि सह तौती जगह रे हमें एक वचन द्विवचन हम करले। एबे जुष्म शब्द को हमें देखिबा। त्वम सैनिक अर्थात तुमे सैनिक अट, त्वम तिष्ठति तुमे बसिछ, त्वम खादसी तुमे खाउछ। एते लक्ष्य कर त्वम लागिले एठारे सी 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 एपरि हेबो। तो तुमे एते देखो एटा क्रिया रे, ता माने क्रिया रे सी हेबो। त्वम गच्छसि अर्थात तुमे जाउछ, त्वम पिबसि तुमे पिउछ, त्वम पश्यति तुमे देखुछ, त्वम धावसि तुमे धाउछ बा दौड़ुछ, त्वम लिखति र अर्थ तुमे लेखुअछ। एपरि भाବରେ जुष्म शब्द एक वचन रे गला, जुष्म शब्द द्विवचन पळे आसीबा। जुबाम सैनिक तुमे दुहे सैनिक अट, जुबाम तिष्ठतः तुमे दुहे बसिअछ, जुबाम खादतः तुमे दुहे खाउअछ, जुबाम गच्छतः तुमे दुहे जाउअछ। एपरि भाବରେ जुबाम पिबतः तुमे दुहे पिउअछ, जुबाम पश्यतः तुमे दुहे देखुअछ, जुबाम धावतः तुमे दुहे धाउअछ, जुबाम लिखतः तुमे दुहे लिखुअछ। एपरि भाବରେ जुष्म शब्दर द्विवचन रे तुमे माने रूप जानिगला। एबे जुष्म शब्दर बहुवचन को हमें चली आसीबा। जुयम सैनिकः अर्थात तुमे माने सैनिक अट, जुयम तिष्ठतः तुमे माने बसिअछ, जुयम खादतः तुमे माने खाउअछ, जुयम गच्छतः तुमे माने जाउअछ, जुयम पिबतः तुमे माने पिउअछ, जुयम पश्यतः तुमे माने देखुअछ, जुयम धावतः तुमे माने धाउअछ, जुयम लिखतः तुमे माने लेखुअछ। जुयम लागिले एठारे थ थ हेबो क्रिया रे, केवल क्रिया रे, कर्ता रे मु कहू नै, क्रिया रे सेपरि हेबो। एबे देखो एटा जुष्मत गला। एबे अस्मत् शब्द को चली आसीबा जोटा कि अहम एवं वयम। अहम खेलामी अहम लागिले सब बोले मी हुई क्रिया रे, एटा जानि तो अहम खेलामी, अहम पठामी मु पढुअछि, अहम खेलामी माने मु खेलुअछि, मु पढुअछि गला। तापरे अहम गोपालः अहम छात्रः, सर एठी कोडे गला से मी, आपण तो मी कहउतले। एबरी बार क्वेश्चन आसी पारे
କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଖ ଏଥିରେ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ମୁଁ କହୁଛି କ୍ରିୟାରେ ଲାଗେ। ଏଥିରେ ଅହମ ଗୋପାଳ ଅର୍ଥ ଗୋପାଳ କର୍ତ୍ତା, କ୍ରିୟା ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋପାଳ ଅଟେ, ଅହମ ଛାତ୍ର, ମୁଁ ଛାତ୍ର ଅଟେ, ଏପରି ଭାବରେ ସେ କହୁଅଛି। ତାପରେ ତାପରେ ଅହମ ପିବାମିର ପିବାମି ବେଲେ କ୍ରିୟା, ତ ସେଥିଲାଗି ମି ଲାଗିଛି। ମୁଁ ପିଉଅଛି, ଅହମ ହସାମି ହସିବା, ହସିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ସେଥିଲାଗି ମି ଲାଗିଛି। ଅହମ ହସାମି ମୁଁ ହସୁଅଛି। ତାପରେ ଅହମ ଧାବାମି ମୁଁ ଧାଉଅଛି, ଅହମ ନୃତ୍ୟାମି ମୁଁ ନାଚୁଅଛି, ଅହମ କ୍ରନ୍ଦାମି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଅଛି, ଅହମ ଖାଦାମି ମୁଁ ଖାଉଅଛି, ଅହମ ଆବାମ ବାଲକଉ। ତାପରେ ଏବେ ଅସ୍ମ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିବଚନ ଆବାମ ଲାଗିଲା, ବାଲକ ଆମେ ଦୁହେଁ ବାଲକ ଅଟୁ, ଆବାମ ହସାବହ, ଆବାମ ଲାଗିଲେ ବହ ହୁଏ କ୍ରିୟାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ହସୁଅଛୁ। ଆବାମ ଖାଦାବହ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖାଉଅଛୁ, ଆବାମ ପଠାବହ ଆମେ ଦୁହେଁ ପଢୁଅଛୁ, ଆବାମ ନୃତ୍ୟାବହ ଆମେ ଦୁହେଁ ନାଚୁଅଛୁ, ଆବାମ ଧାବାବହ ଆମେ ଦୁହେଁ ଧାଉଅଛୁ, ଆବାମ ପିବାବହ ଆମେ ଦୁହେଁ ପିଉଅଛୁ, ଆବାମ ଖେଲାବହ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖେଲୁଅଛୁ। ତାପରେ ଅସ୍ମ ଶବ୍ଦର ବହୁ ବଚନ ପଳେଇ ଆସିବ ବୟମ। ବୟମ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଛାତ୍ରାହା, ବୟମ ଛାତ୍ରାହା, ବୟମ ପଠାମହ, ବୟମ ଲାଗିଲେ କ୍ରିୟାରେ ମହ ଲାଗେ, ମୁଁ କହୁଛି କ୍ରିୟାରେ କର୍ତ୍ତାରେ ନୁହେଁ, ଯେପରିକି ଏଇଟା କର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଛାତ୍ରଟା କର୍ତ୍ତା, ସେଥିଲାଗି ମହ ଲାଗି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ବୟମ ପଠାମହର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଢୁଅଛୁ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବା ବୟମ ଖାଦାମହ ଆମେ ମାନେ ଖାଉଅଛୁ, ବୟମ ଗଚ୍ଛାମହ ଆମେ ମାନେ ଯାଉଅଛୁ, ବୟମ ହସାମହ ଆମେ ମାନେ ହସୁଅଛୁ, ବୟମ ପିବାମହ ଆମେ ମାନେ ପିଉଅଛୁ, ବୟମ ଖେଲାମହ ଆମେ ମାନେ ଖେଲୁଅଛୁ, ବୟମ ପଚାମହ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏପରି ଭାବରେ ଏଇ ପାଠଟି ଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ଟାଇପର ଅଛି, କଣ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଏଥିରେ କହୁଛି କଣ ନା, ବୟମ ପଶ୍ୟାମହ ବୟମ ବଦାମହ ବୟମ ତିଷ୍ଠାମହ ଏକତ୍ରଃ, ବୟମ ହସାମହ ବୟମ ଖେଲାମହ ବୟମ ଗଚ୍ଛାମହ ସର୍ବତ୍ରଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ପଶ୍ୟାମହ ଦେଖିବା, ଆମେମାନେ କହିବା, ଆମେମାନେ ରହିବା ଏକାଠି। କହିବା ରହିବା କହିବା ଏଇଟା ଏକାଠି। ଠିକ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ହସିବା, ଆମେମାନେ ଖେଳିବା, ଆମେମାନେ ଯାଇବା ସବୁଠି। ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଏଇ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବି। ତୁମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ, କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ପାଠରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।